Mayong buntag sa tanan. Nakasuroy man ta sa baybay. Nakapalitag barato ra gid ka nga tamban kanang dagko ito nga tamban. Lami man gid na siya sugbahon. So nami ni lang nako kon sa gawas na tabang sa sako kay nagsugba mi og tamban para among pamahaw. So, kay daghan man ni usa man ni ka kilo, di man ni mahurot namo. Tamban mo So, niya! gitawag na ko kung sister-in-law na nga omli sa gawas. So, hindi ang pagpamahaw. Nagawas po sila sa ilang paksiw na lechon. Lami ay! Yan, nagawas po sila sa ilang pansit na ilang ipalit. So, kaya among gitabangan na omni. So, nabusog. Baikyo kaayo sa barato nga tamban. Kaya nakapamahaw kami. Sa pagkakaroon lisod na gid ang panahon dili na ta magpamili sa unsa tong kaunon ko unsa atong sudan unsa nasa lamisa gibayang kaunon nato bahala ginamo sa bulad ug utan baka diha dili mamili kay lisod kay ang panahon karon mga igsoon. So salamat sa pag-watch sa akong video inatunta makahatag kini may mga lesson nga atong matunan no sa akong video. Daghang salamat, God bless you all. Mandi karon ting trabaho na sad, so amping kanunay magdalag payon kay tungod kay init kay ang panahon. Okay, support lang sa among reels ni lang nako. Thank you for watching. God bless.